आयज आमी कावेलोसी मोबर बीचर आहा आमचे ओल्ड एंकर ऑपोजिट मुझे बरा आमगेलो डायनेमिक टुरिजम मिनिस्टर तेगे आखी टीम हांव सरपंच कावेलोसीचो डिक्सन वाज हांव जायते पावटी चर्चा करता आमचे दिस इज अ व्हेरी पॉप्युलर बीच डेस्टिनेशन आनी आमचे बरे हाय एंड ट्युरिस्ट येता ऑल द सेंट रिजीस हॉलिडे नोवाटेल रेडिसन ऑल hotels are there but what we are lacking is the facilities, especially the bathroom facilities. So he made a point that to come on the beach and inspect himself and an instruction dila what we need is for our tourism to grow very clean and efficient good toilet facility, a nice pathway, a nice beautification and also some illumination so people when they come they will feel wow factor. So I thank the tourism minister and I hope this visit will turn into reality and then by coming season we will see something has been done by the government of Goa and especially by tourism minister which will bring a lot of positive news and positive what I'm saying feedback so that more and more people will come to Goa especially in South Goa. Thank you sir. A lot of tourists have been coming to South Goa आणि एकदा साऊथ गोवाच्या आमच्या सगळ्या लोकांक दिसता की आम्ही नॉर्थ गोवा चड लक्ष घालता साऊथ गोवा कमी घालता. And our chief minister also has the opinion that everyone should get enough support in terms of putting their things together as far as the shore is concerned. Tourism म्हणटकर सगळ्या गांवांनी पावता शोरार पावता आणि हांगा आमी कावेलोसी आमचो सरपंच बाब डिक्सन वाज he has always been raising issues proactively with taking up lot of issues on himself आणि करूनय सांगता आपण हे केला म्हणून and whatever support is required we have been giving him. ताच्या मतीन आशिल्लें की आमी ऑल्दो दिस आर वन ऑफ द प्रिमियर डेस्टिनेशन्स ऑफ टुरिजम सर्टन एलिमेंट्स नीड टू बी एडेड. द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम और डायरेक्टर बाब केदार नायक इज ऑलरेडी इनिशिएटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन विथ अ प्लॅन बट एक फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन मेळपाक साऊथ गोवा विजीट आसतना हांवें डिक्सन बाबाकूय सांगिल्लें की वील पर्सनली कम एंड सी तुज्या मतीन कितें आसा मनान कितें आसा एंड वील एक्झिक्यूट इट. सर्टन थिंग्स फ्रॉम हिम इन टर्म्स ऑफ इम्प्रोवाइज्ड infrastructure for toilet, shower, other things what he has noted, pathways, entrance to the beach, whatever he has put across, our team has noted it. And जाता इथं ह्या सिजनाच्या पयलीं तरी we will try and implement most of these issues and address them so that कावेलोसी सारकेलो बीच म्हणजे हांगा आणि मोबर आणि कावेलोसी म्हणल्यार मेजर ऑफ द क्राउड डोमेस्टीक आणि टुरिस्ट इंटरनॅशनल अँड डोमेस्टीक टुरिस्ट ऑल कम इन. आणि ताच्या खातीर आज आमी आमचे टुरिजम सेक्युरिटी फोर्स आमची डिपार्टमेंटाची टीम आमची एसपीवी सगळ्यांक घेऊन आयिल्ले सो दॅट फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन इज देन वी आर एबल टू ड्रायव्ह इट. दे हॅव बीन व्हेरी सपोर्टिव्ह अँड इफ यू वर्क टुगेदर म्हाका दिसता एंड ऑफ द डे टुरिजम विन्स अँड गोवा विन्स. ताच्या खातीर आज आमी मुद्दाम आयिल्ले टू हॅव अ फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन ऑफ द इनिशिएटिव्ह दॅट एज वी टेक ही वॉन्टेड टू इम्प्रोवाइज वी विल वर्क टुगेदर अँड एन्श्युअर दॅट दीस एरिया बिकम्स एब्सोल्युटली तांच्या मतीन कितें आसा तेच करपाचें मुख्यमंत्र्याक घेवन आमचो प्रयत्न आसतलो.